બારડોલી વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ભાજપના સ્થાપના દિનનું સંમેલન યોજાયું હતું। આપણે જણાવી દઈએ કે જ્યારે બારડોલી તાલુકો બારડોલી નગર પલસાણા અને તાલુકો કડોદરા નગર અને 84 તાલુકાના 264 બૂથના કાર્યકરોએ હાજરી આપી। સુરત જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભરત રાઠોડ અને માજી કેબિનેટ મંત્રી અને બારડોલીના ધારાસભ્ય ઈશ્વરભાઈ પરમારના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો સંમેલન અને ઉપસ્થિતિ કાર્યકરોને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જ્વલંત વિજય મેળવવા હાંકલ કરવામાં આવી હતી। सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी आयोजित आज 169 बारडोली विधानसभा मत विस्तार में सरदार पटेल टाउन हॉल बारडोली खाते बारडोली विधानसभा मत विस्तार सक्रिय सभ्यों सम्मेलन आज मळ्युं छे। जे सम्मेलन सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदरणीय श्री भरतभाई राठौड़जी अध्यक्षपणा हेठळ अने वक्ता तरीके आदरणीय हर्षदभाई वसावाजी उपस्थित रह्या हता। बारडोली विधानसभा मत विस्तार में समाविष्ट 264 बूथना सक्रिय सभ्यश्रीओ, शुभेच्छक मित्रों, अमारा नवा वरायेला प्रमुखश्रीओ, महामंत्रीश्रीओ ने समग्र 5 मंडल बारडोली तालुको, बारडोली नगर, पलसाणा तालुको, कड़ोदरा नगर, 84 तालुको 5 मंडलना समाविष्ट मंडलना होद्देदारश्रीओ आज उपस्थित रह्या हता। नवा वरायेला होद्देदारोने अमे शुभकामनाओ पाठवी छे अने भूतकाळमां जे रीते भारतीय जनता पार्टीए स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी होय, विधानसभानी चूंटणी होय के लोकसभानी चूंटणी होय जे जळहळतो विजय मेळव्यो छे ए आवनारा समयमां एटले के जान्युआरी 2026 में ज्यारे स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी थवानी छे त्यारे अत्यारे नवी बनेली टीमनी आगेवानीमां ए चूंटणी लड़ाशे अने मने संपूर्ण विश्वास छे कार्यकर्ताओं पर अने होद्देदारों पर अने अमारा मतदारों पर के आवनारी चूंटणीमां जे रीते सूरत जिल्ला में परिणाम आव्युं हतुं एनाथी वधु सारुं परिणाम आवशे। आजनी कार्यक्रमनी संख्या सक्रिय सभ्योनी संख्या जोता अमे आनंद अने गौरव अनुभवीए छे अने आजना कार्यक्रमने